डॉक्टर प्रमोद सावंत तुम आगे बढ़ो। ये पुढे दे, वो पुढे दे, ये पुढे दे. हॅलो, मातसो वेट जा. हॅलो हॅलो हॅलो. भारतीय जनता पार्टीच्या पणजेंतल्या कार्यकर्ता मेळाव्याक आमच्या मध्ये आसात आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष बाब दामू नाईक, भारतीय जनता पार्टीचे माजी प्रदेश अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे खासदार श्री सदानंद शेट तानवडे, पणजेचे आमदार आणि आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाब बाबूश मोन्सेरात, पणजेचे माजी आमदार आणि पार्टीचे सेक्रेटरी बाब सिद्धार्थ कुंकळकर, त्याचबरोबर आमचे उत्तर गोयचे अध्यक्ष बाब दया कारबोटकर, आमचे पार्टीचे सेक्रेटरी बाब सर्वानंद भगत, तुमच्या मंडळाचे अध्यक्ष बाब पुंडलिक शेटये, मेयर बाब रोहित मोन्सेरात, व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे मानेस्त, समोर आशिल्ले कार्यकर्ता मोगाळ भयणीनो आनी भावानो. हांवें भयणीनो कित्याक म्हटलें जाणा, भयणी चड आसा, भाव थोडे कमी आसात. आणि म्हज्या पत्रकार मित्रांनो, आज आमी नवनिर्वाचित अध्यक्ष बाब पुंडलिक शेटये हाज्या लिडरशिपीच्या सकयल 30 जाणांची कमिटी डिक्लेअर केली. 30 जाणांक वयर आफोवन अध्यक्षान शॉल घातले आणि सगळ्या जाणांचें अभिनंदन केलां. भारतीय जनता पार्टी ही शिस्तबद्ध पार्टी आसा. हांवें कित्याक शिस्तबद्ध आसा तेंय सांगता. थोडे जाण पत्रकार फाल्यां कितेंय बरोवंक आहा. बाबूश एक दीस देवूळ क्लीन करता आसतना दिसलो आनी ताजो फोटो आयलो. ही हॅव एक्सेप्टेड भारतीय जनता पार्टी होल हार्टेडली. हांव कॉंग्रेच्युलेट करता ताका. थोड्या जाणांनी बरयतना टिकात्मक बरयलें, बट थोड्या जाणांनी बरयता आसतना बाबूश आतां कंप्लीट भारतीय जनता पार्टी मय जालो हा म्हणून. हे कित्याक सांगता? ताणें काँग्रेस सोडून येता आसतना भारतीय जनता पार्टीत जेन्ना येवपाचो विचार केलो तेन्ना ताणें पळयलें की काँग्रेसीत देशाचें भविश्य ना, गोंयचें भविश्य ना आनी पणजेचेंय भविश्य ना, लोकांचेंय बी भविश्य ना. भविश्य जर खंय आसत देशाचें, राज्याचें, पणजेचें आनी पणजेकारांचें, जाल्यार तें फक्त आनी फक्त मोदीजीचे आसचे आनी भारतीय जनता पार्टी. आनी म्हणून जेन्ना तो भारतीय जनता पार्टीत आयलो तेन्ना भारतीय जनता पार्टीची सगळीं तत्वां, म्हणजे कोणी टिकात्मक, थोड्या जाणांनी तांकां टिकात्मक घेतलें म्हणून हांवें पळयतालो दुसरे दीस. आमकां संवय आसा, आमी खंयचें देवूळ धुतलां आनी पयलीं पासून करूं जाल्लें. बाबूच्या खातीर तें नवीन आसलें, बट ही हॅज एक्सेप्टेड. भारतीय जनता पार्टीन कार्यक्रम दिलो. आपूण पणजेचो आमदार ह्या नात्यान हो कार्यक्रम आपूण करपाक जाय. तेणी कार्यकर्त्यांक घेवन तो कार्यक्रम केलो, हें खूब म्हत्वाचें आशिल्लें. आनी तेका म्हणटा आमी की भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो जालो. जुने नवे हाजेर आमचे अध्यक्ष उलयलो, तितून हांव नीट वचना. बट एक गजाल लक्षांत घेवपाक जाय की आमी जेन्ना पळयता की भारतीय जनता पार्टी ही देश प्रथम, द्वितीय पार्टी आनी तृतीय आमी म्हणपी पार्टी आसा. सातत्यात जर तुमी पळयलें, आयज जम्मू काश्मीरचेर जावपी पहलगाम अटॅक हो जो आमी सगळ्या जाणांनी पळयलो, आमकां सगळ्या जाणांक हाय जालें, आमकां सगळ्या जाणांक दुखलें. तुमी थोडोसो म्हणजे जम्मू काश्मीर फायल पिक्चर जेंच्यांनी, काश्मीर फायल्स पिक्चर जेंच्यांनी पळयला तांकां क्लियर कट कळ्ळां आसतलें 1991च्या पयलीं काश्मीरात कितें जाल्लें. कितल्या जाणांनी पिक्चर पळयला? हात वयर करा. म्हणजे खूब जाणांनी पळोवंक ना. म्हाका दिसता बाबूश परत एकदां जाय जाल्यार पणजेन लाय आनी सगळ्या लोकांक दाखय एकदां. न्ही, दाखोवपाची गरज आसा. हा दाखोवपाची गरज आसा इतक्याच खातीर सांगता की काँग्रेस कितें आनी तेन्नाचें सरकार कशें चलतालें पळय न्हू तें कळटलें. म्हणजे टेररिस्टूच जे आहा पळय न्हू तेन्नाच्या प्रधानमंत्र्यांक कशें मेळोंक येतालें, इट इज एन वेल डॉक्युमेंटेड आसा, वेल डॉक्युमेंटेड. काश्मीरी पंडितांक थंयसरल्यान कशें हकलून लायले आनी पूर्णता काश्मीर सोडपाक तेंच्यांनी भाग पाडले आनी कशा पद्दतीचे घृणास्पद अत्याचार, गुळी घालून मारपाचेच न्ही तर महिलांचेर जाल्ले अत्याचार, फॅमिलींचेर जाल्ले अत्याचार, एक घृणास्पद अत्याचार पळोवन जो, म्हणजे जो बरो मनीस पळोवंक वचत न्ही जाल्यार पळोवन जो असो काश्मीर फायल हो पिक्चर आसा. आमी जर तो पिक्चर म्हणटा की तेंच्यांनी अनुभवला
आणि भारतीय म्हणून ह्या देशाचो नागरीक म्हणून दुखता आमकां आनी म्हणून माननीय मोदीजी पयर जाल्लो एटॅक हो तांच्यांनी हांव सांगता इतलो सिरियस घेतलेलो आसा की तांच्यांनी सांगला तांचो बदलो घेतल्या शिवाय भारत देश रावचो ना म्हणजे रावचो ना 100%. आनी आमचें तर म्हणणें आसा की तांच्यांनी पूर्ण बदलो घेवचो. हाज्या पयलीं जावपी सर्जिकल स्ट्रायक आसतलो ह्या सगळ्या हेजो फक्त भारतीय जनता पार्टी सरकारात बदलो घेतला. काँग्रेस सरकाराच्या वेळार खंयसरूच म्हणजे आज काल मोदीजीत ज्या सेना प्रमुखांची मिटींग घेतली कसो हल्लो करप आनी कितें हल्लो करप ही तांकां फूल फ्रिडम तुमकां जाय त्या पद्दतीत करात. नाजाल्यार तेन्ना कशें आसलें गुळी मारूं जाल्यार विचारचें पडटलें राव हांव वयर विचारता म्हणटलो. एक गुळी मारूं जाल्यार म्हणजे थंयसर आमचे बॉर्डरीचेर ताका आमी LOC म्हणटात लायन ऑफ कंट्रोल किंवा POK जे आसा पाक ऑक्युपायड कश्मीर म्हणजे कश्मीराचो भाग आजुनूय बी उरला. 370वें कलम रद्द जालें आनी जम्मू आनी कश्मीर ह्या देशाचो अविभाज्य घटक जालो. आमी मुळात भारतीय जनता पार्टीचें आंदोलन कितें आसलें तर अखंड भारत. आमी फक्त राजकारण करपाक भारतीय जनता पार्टी येवंक ना, समाजकारण करपा खातीर भारतीय जनता पार्टी दिल्या, लोककल्याण करपा खातीर भारतीय जनता पार्टी दिल्या. म्हणून आमी अंत्योदय सर्वोदय आनी ग्रामोदय म्हणटा. अंत्योदय म्हणजे समाजांतलो शेवटचो मनीस अध्यक्षान जो सांगलो पळय न्ही जेच्या पर्यंत कोणूच पावना, ती विधवा भयण आसतली, अपंग भाव आसतलो, जाणटेली आवय आसतली, ती खंयच्याय धर्माची आसुनी जाका आमी सर्वधर्म समभाव म्हणटा म्हणजे तो हिंदू आसतलो, मुस्लीम आसतलो, कॅथलीक आसतलो ताज्या पर्यंत सगळ्यो आमच्यो स्किमी पावपाक जाय. ते अंत्योदय आसा. सर्वोदय म्हणजे सगळ्या पर्यंत, ग्रामोदय म्हणजे प्रत्येक गांवा पर्यंत किंवा प्रत्येक वाड्या पर्यंत, प्रत्येक गल्ली पर्यंत भारतीय जनता पार्टीन तेज्यो स्किमी सरकाराच्यो पावपाक जाय. हें सरकाराचें ध्येय धोरण आसा. म्हणून आमी काम करता. आमी फक्त म्हाका खुर्ची जायी, म्हाका पावर जायी म्हणून काम करिना. आनी ताका लागूनच अखंड भारताचें स्वप्न माननीय मोदीजीत हें केन्ना पयलें सरकार जेन्ना जालें दामोजीन तुमकां श्यामाप्रसाद मुखर्जी सांगलो. डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जीचो फोटो थंय लायिल्लो आसात. त्या पयल्या सरकारांत नेहरूजीच्या सरकारांत ते फॉरेन मिनिस्टर आशिल्ले आनी जेन्ना कश्मीरांत वचपा खातीर जेन्ना सांगलें की ना कश्मीरांत वचपाक पासपोर्ट लागतलो, तुमकां डायरेक्ट वचूंक मेळचें ना, हें जेन्ना सांगलें तेन्ना तेंच्यांनी आपल्या मिनिस्ट्रीचो रेजिग्नेशन दिलें. आपूण विदावट पासपोर्ट काश्मीरांत वयतलो, आपल्याक जाय जाल्यार तुमी अरेस्ट करा म्हणून सांगलें. अरे मंत्री पदाचेर आसतल्या मनशान रेजिग्नेशन दिवप आनी काश्मीरांत वचप, थंय ताका अरेस्ट करता, गूढरित्या तेजो दिसता दुसरे दिसा मृत्यू जाता. आनी तेन्नाच्यान भारतीय जनता पार्टीन ठरयलें की जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है. हे म्हणत भारतीय जनता पार्टी मोठी जाल्ली आसा. आनी आमी तेन्नाच्यान सांगत आयिल्ले आसा. कितें सांगत आयिल्ले आसा? इस देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेगा. ह्या देशात 2 संविधानां चलची ना. ह्या देशात 2 प्रधानमंत्री आसचे ना. आनी ह्या देशात 2 निशान म्हणजे 2 झेंडे आसचे ना. अरे हल्ली म्हणजे पयर 370वें कलम रद्द जाय पर्यंत ते मुख्यमंत्र्याक प्रधानमंत्री म्हणटाले. तांच्या कडेन दुसरें संविधान जम्मू काश्मीरचें वेगळें संविधान आसलें. आमकां खूब जाणांक खबर ना, यंग भुरग्यांकूय खबर ना, कारण आमी इतिहास वाचिना. त्या तिरंग्या झेंड्याच्या बरोबर जम्मू काश्मीरचोय फ्लॅग लायताले. आनी म्हणून हे 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेगा भारतीय जनता पार्टीचें स्वप्न. ह्या देशात 1 विधान 1 प्रधान 1 निशान हाज्या सकयल आमी भारतीय जनता पार्टीचें अखंड भारताचें स्वप्न साकार केलें. आनी म्हणटा हें अजुनूय बी आमी म्हणटा की पूर्ण जावंक ना. POK जे उरला ते POK जेन्ना भारतांत येतले तेन्नाच अखंड भारताचें स्वप्न साकार जातलें. हांवें ताकाच लागून सांगलें की बऱ्याच जाणांक दिसता की सगळो इलेक्शन प्रोसेस हो सगळो आमी फक्त आमकां निवडून येवपा खातीर करिना. आमी कित्याक करता? माननीय मोदीजीचें विजन विकसीत भारत 2047, विकसीत गोवा 2047 फुडल्या 25 वर्सांचो विचार. आमी 25 वर्सां आमदार आसतले काय ना आमकां खबर ना. म्हळ्यार 25 वर्सां ह्या देशाचो विकास कसो जातलो आनी 25 वर्सां ह्या देशाचो विकास जाता आसतना तो धाकलो भुरगो जो आयज 10 वर्सांचो हांगासर बसला पळय न्ही तो तेन्ना 35 वर्सांचो जातलो. तो तेन्ना ह्या देशांतलो कोण तरी बरो इंजिनियर आसतलो, कोण तरी दोतोर आसतलो, कोण तरी सायंटिस्ट आसतलो. ताजो विचार आमी करता.
ते धाकले बाय थंयसर बसला ताजो विचार आमी करता आनी म्हणून तुमी पळयात ह्या देशांतलो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट पळयात. तुमी विचार करात, हांव म्हणजे जम्मू काश्मीर ते कन्याकुमारी पर्यंत तुमी खूब जाण वेगवेगळे ट्रॅव्हल करता आसतले. म्हणजे रस्ते पळयात, एअरपोर्ट पळयात, ब्रिजीस पळयात, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट जी केन्नाच जावंक नासली ती फक्त ह्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात, मोदीजीच्या ह्या 12 वर्साच्या कार्यकाळात आमकां पळोवपाक मेळटा. हेज्या पयलीं केन्ना नासलें. तुमी कंपेर करात, गोंया खातीरूच कंपेर करात. अरे अटल सेतू तिसरो जर जावंक नासलो, जुवारी ब्रिज जो आसा तो जर जावंक नासलो, मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जर जावंक नासलो जाल्यार गोंयची स्थिती कितें आसतली आसली. आज जितक्यो फ्लायट्स म्हणजे दाबोलीचेर येता तितक्योच फ्लायट्स आयज मोपाचेर येता. म्हणजे एक्स्ट्रा टुरिस्ट येता काय ना. आनी आमकां अटल सेतू वयल्यान लोक वयता म्हणून आमकां कंजेशन कितें तें कळना. एक दीस अटल सेतू बंद दवरल्यार सगळे बोळ मारीत येता आनी तो बंद दवरूं नाका कारण दोनूय ब्रिज ब्लॉक जाता. ही डेव्हलपमेंट हांव जर सांगत वचत डेव्हलपमेंट जाल्यार म्हाका दिसता हांव डेव्हलपमेंटाचेरूच 2 वरां उलोवपाक शकतलो. इतक्या मोठ्या प्रमाणात पयले फावटी ह्या गोंय सरकारात म्हणजे जी केन्नाच डेव्हलपमेंट जावंक नासली तितकी व्हडली डेव्हलपमेंट गोंयांत जाल्ली आसा. हांव केन्ना केन्ना सांगता हेजेन 35,000 कोटी रुपया फाटल्या 12 वर्साच्या कार्यकाळात आमी गोंयांत मोडले. आमचे बजेट कितले? आमचे बजेट 26,000 कोटी रुपया. आत्तां खंय तरी आमी 28,000चो पूर्ण बजेट मांडला. पण हेज्या वयर बजेट ना. बजेटाच्या पेक्षा चड पयशे फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करपा खातीर आमकां दिले. हांव पयर पत्रकारां वांगडा बसता आसतना म्हाका थोड्या पत्रकारांनी विचारलें स्मार्ट सिटीचें काम कितें काय म्हणून. हांव मुद्दाम जाहीर उलयता. हांवें तांकां विचारलें स्मार्ट सिटीचें काम करूंकूच नासलें जाल्यार पणजे कशी आसतली आसली ती सांगात म्हाका. स्मार्ट सिटी धरून चलात आमी कामूच सुरू करूंक नासलें जाल्यार पणजेची स्थिती वर्स्ट आसतली आसली. हांव पब्लिकली सांगता नो डावट स्मार्ट सिटीचें काम करता आसतना प्रॉब्लेम जाले आसतले. स्मार्ट सिटीचें थोडेशें काम सारकें जावंकनाय आसतलें. हांव 100% सारकें जालां. बट स्मार्ट सिटी जर करूंक नासली पणजेची सिवेज लायन जी आसा पळय न्हू ताजी परिस्थिती अत्यंत वायट जातली आसली. तुमी आज पळयात व्हॅक्यूम सक्शन सिवेज जी आहा मळ्यात लायल्या पळय न्ही व्हॅक्यूम सक्शन सिवेज देशांतलो पयलो प्रोजेक्ट आसा. देशांतलो पयलो प्रोजेक्ट आमी पणजेंतल्या मळ्यात लायला. इट इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्नॉलॉजी इन द कंट्री. वन ऑफ द बेस्ट टेक्नॉलॉजी. अशी दुसरी टेक्नॉलॉजी आतां लोक कॉपी करून दुसरे कडेन लावपाक लागलेले आसा. ताका लागून आमकां बरेचशे फावटी फाटलें कितें आसा हें याद उरना. आमी म्हणटा की आमकां आतां जे त्रास जाता पळय न्ही ते त्रास जाता तितकेच आमकां दिसता. त्या खातीर आमी एकंदर डेव्हलपमेंट करता आसतना ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटाचेरूय आमी भर दिला. फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर न्ही. रस्ते, लायट, उदक, टॉयलेट, घर हे सगळ्यो गजाली म्हणजे ह्यो कंप्लीट जाल्ल्यो आसा. फक्त सांतिनेचो नालो उरला तोय घेता आमी थोड्या दिसांनी राव दाखयता. म्हणजे तोय हांवें सांगला बऱ्याच जाणां म्हाका चिंता आसा. पणजे बींग एज अ कॅपिटल आमकां सांतिनेज तो पूर्ण नाला जेट इज एप्रॉक्सिमेटली 17 किलोमिटर इतलो वयल्यान सकयल पर्यंत तो कंप्लिटली तो क्लीन करपाक जाय. कंप्लिटली क्लीन करपाक जाय. पाट्या वयलो तुजो उरला. पाट्याचोय डेव्हलपमेंटल फेज जी आमी घेता ओके ती घेवपाची आसा. आमकां चिंता आसा शहराची आनी म्हणून हे प्रोजेक्ट आमी कंप्लीट करतले. बट तेज्या बरोबर आज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें? पयलीं फक्त कितें म्हणटाले लायट येयल्या पुरो रे म्हणटाले. मागीर गॅस आसा जाल्यार पुरो म्हणपाक लागले घरांत. मागीर तो व्हडलो टीव्ही बॉक्स येयला पळय न्ही तो आसल्यार जालें म्हणपाक खूब जालें. मागीर तो लँडलायन फोन एक मेळ्ळ्या पुरो म्हणटाले. लँडलायन फोन घरांत आसा म्हणजे खूब व्हडलें जाल्लें प्रत्येकाचें. तोय बी फावर बिवर मागून पत्र बित्र घेवन लँडलायन कनेक्शन मेळटालें. एमपीच्या घरा कडेन वयचें पडटालें तें पत्र एक मातशी सायन मारा म्हणून म्हाका एक लँडलायन कनेक्शन जाय म्हणून. ओके आतां आमच्या कडेन प्रत्येकाच्या बल्सान आयफोन येयलो. अजून थोड्या दिसांनी फाल्यां सकाळी प्रत्येकाचे म्हणजे तो हांवें उद्या त्या धाकट्या भुरग्याच्या कित्याक सांगलें खबर आहा तो तर फक्त इंटरनेटाचेर आसतलो. आमकां म्हणजे इंटरनेट केबल आपल्या घरा कडेन लागतलो. प्रत्येकाक लागतलो. आतां थोडे लिमिटेड लोकांक लागता. आमी प्रत्येक जाणांक इंटरनेट केबल हो कायम इट इज वर्क फ्रॉम होम. आमचो धाकलो भुरगो हांगा बसून अमेरिकेचें काम करपाचें हें इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाचें काम आमच्या सरकारात केलां. तें करता ती भारतीय जनता पार्टी आसा म्हणून तर आमी अशा पद्दतीचें काम करता. आनी भारतीय जनता पार्टीचें काम करता आसतना तूं हिंदू तूं मुस्लीम तूं कॅथलीक म्हणून आमी खंयचेच पळयला आसत जाल्यार म्हाका कोणीय सांगचें
आमचे आज मुस्लीम भयणी ह्या मिटिंगेक आसात. हांव तांचें अभिनंदन करता. सगळ्या जाणां खातीर ताळयो वाजयात तांच्यो. सगळे जाण ताळयो वाजयात. इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ द कास्ट अँड क्रीड, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास या तत्वाचेर माननीय मोदीजी काम करता. आणि म्हणून तर सगळ्या जाणांक विषय पटला, सगळ्या जाणांक कन्सेप्ट क्लियर जाला. आमी केन्नाच कोणाच्या मदीं दुजाभाव करूंक ना. आमी केन्नाच कोणाच्या मदीं डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत कोणाच्या आड येवंक ना. भारतीय जनता पार्टीचे डबल इंजिनचे सरकार आणि पणजेत असलेले ट्रिपल इंजिनचे सरकार सातत्यात पणजेच्या विकासा खातीर, गोंयच्या विकासा खातीर आमी काम करीत आसा. आमी काम करता आसतना आमी म्हटलां की आमी 4 पिलराचेर काम करता. आमचे 4 पिलर खंयचे? ह्या देशाची युवा शक्ती, दुसरी नारी शक्ती, तिसरी किसान शक्ती आणि चौथे गरीब कल्याण. हे 4 फॅक्टराच्या अंडर काम करता. आमी पळयता आसतना हिंदू, मुस्लीम, कॅथलीक, व्हडलो गरीब, श्रीमंत, मध्यम अशें केन्नाच आमी पळोवंक ना. आमी पळयलें आसत जाल्यार ह्या 4 कंपोनंटा कडेन पळयल्या. आनी हे 4 कंपोनंट आमच्या खातीर खूब म्हत्वाचे आसा. विकसीत भारताचें जर स्वप्न साकार करतले आसत जाल्यार देशाची युवा शक्ती ही सामकी अत्यंत गरजेची युवा शक्ती आसा. पयले फावटी ह्या देशात स्कील डेव्हलपमेंट नावाची नवीन मंत्रालय जालें. म्हणजे हाताक प्रत्येकाच्या स्कील करपाक जाय आणि स्कीम केल्या उपरांत ताका काम मेळपाक जाय म्हणून तर माननीय मोदीजी स्कील डेव्हलपमेंट नावाचें नवीन मंत्रालय सुरवात केलें. फाटल्या 60 वर्सांक ताचो कोणी विचार करूंक नासलो. आणि म्हणून एप्रेंटिसशीप आसतलो, इंटर्नशीप आसतलो, हाच्या सारखे नवीन प्रोग्राम सुरवात जाले. आमी आमच्या प्रत्येक ITआंतल्यान 12 ITआंनी हॉस्पिटॅलिटी नावाचो नवीन प्रोग्राम सुरवात केलो. आनी एप्रेंटिसशीपच्या सकयल आमी पळयता की गोंयांतले 14,000 भुरगे पयले फावटी ग्रॅज्युएट, पोस्ट ग्रॅज्युएट, 8वी कितें आसूं न्ही ते जॉयन जाले. आमकां चिंता आसा ग्रॅज्युएट, पोस्ट ग्रॅज्युएट जाल्ल्यांची चिंता आसा. आमकां चिंता आसा कोण 8वी फेल जाला पळय न्हू, घरा कडेन उरला ताजीय चिंता आसा. म्हणजे बरेचशे फावटी म्हणटा की भुरगो शिकला ताकाच नोकरी दिवची न्ही. एखादी जर विधवा भयण आसत आनी ती जर 10वी फेल जाल्या तिकाय नोकरी मेळपाक जाय, तिजी आमकां चिंता आसा. तिकाय पयशे कितें तरी मेळपाक जाय, तिज्याय घरात पगार वचपाक जाय. फक्त नो डावट आमी स्कीम आनी हे ते दिता, बट तिका सपोर्ट करपाक जाय आसत. म्हणून तर आमी ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट फावंडेशन आमचें सुरवात केलें. आनी HR कॉर्पोरेशनच्या अंतर्गत आतां पर्यंत 4,000 भुरग्यांक म्हणजे आमी सेक्युरिटी आसतले, युटिलिटी अटेंडंट आसतले, ड्रायव्हर्स आसतले, टेक्निशियन आसतले, प्लंबर आसतले, इलेक्ट्रिशियन आसतले, वेगवेगळ्यो नोकऱ्यो ह्यो ताका दिवपाक शकले. इवन दो आमी येता त्या काळात म्हटलां तांची सॅलरी सुद्दां आमी एट पार करपाचो थारायला. तांकां सगळ्यो सरकाराच्यो योजना कशा पद्दतीन दिवपाक मेळटा हाजोय आमी विचार करता. ह्यो नोकऱ्यो पयलीं कोण करी? तुमी मुद्दामून काडून पळयात. सेक्युरिटी एकटो तरी गोंयचो भुरगो आसलो, हावस किपिंगान आमचो एकटो तरी गोंयचो भुरगो काम करी. 100 अरे नेपाळ आनी UP आनी बिहार थंयसल्यान ते हांगा सेक्युरिटी म्हणजे येयल्ल्या दिसांक असली गर्दी वाडत रावा. म्हणजे आमी बेश्टे बसल्या आनी ते येवन आनीक काम करता म्हणजे आनीक संख्या वाडयता आनीक आमचेर बर्डन. अरे आमच्याच भुरग्याक जेन्ना दिसलें की हय ही नोकरी म्हाज्या खातीर सेफ आसा, ही नोकरी म्हाज्या खातीर सेक्युअर्ड आसा, कांयच ना ताच्या जाग्यार आपल्याक 20,000 रुपया पगार मेळटा, आपूण सेटल जावपाक शकता, हे जेन्ना जाणवलें तेन्ना 4,000 भुरगे हे HRांत जॉईन जाले. येता त्या काळात आमी आनीक 4,000 भुरग्यांक अशा पद्दतीचे ल्हान ल्हान एम्प्लॉयमेंट हे दिवपाक तयार जाल्ले आसा. हाच्या बरोबर आमी पळयता की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिवपा खातीर EDC आसतली, PMEGP आसतली, हे सगळे आमी आयच्या तरणाट्याक दिवपा खातीर वेगवेगळ्यो योजना आमी ऑलरेडी तयार केल्या. म्हणजे इतकेंच म्हणणें आसा की प्रत्येक कार्यकर्त्यान सगळ्यो योजना ह्यो सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवच्यो. वयर बसल्या तितकेच किंवा फुडें बसल्या तितकेच करूं शकता अशें ना. प्रत्येक कार्यकर्त्याचें काम आसा. जेका कोणाक नोकरेची गरज आसा तेका नोकरी मेळपाक जाय हें म्हजें स्पश्ट मत आसा. बट 100% लोकांक सरकारी नोकरी मेळूंक शकना. बट 100% लोकांक नोकरी किंवा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मेळपाक जाय एज अ मुख्यमंत्री म्हणून म्हाका दिसता आनी ते जावपाक जाय हें हांव ठामपणे सांगता. आनी ते करपा खातीर सरकार तत्पर आसा. तुमचो हँड होल्डिंग करपाक सरकार तत्पर आसा. तुम्ही फक्त त्या दृश्टीन प्रयत्न करपाची गरज आसा. ही युवा शक्ती आसा. ही युवा शक्ती ठरयता आसतना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी माय भारत वो पोर्टल लॉन्च केला. मुद्दामून फाटल्यान आसलेले तरणाटे हे हांव भाशण सोंपल्या उपरांत माय भारत पोर्टल कितें वो पळयात. आनी माय भारत पोर्टलाचेर कशा पद्दतीन करियर ऑपॉर्च्युनिटीज आमी म्हणटा फक्त गोंयांत न्ही पुराय देशात आनी ग्लोबली करियर ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो आसा त्यो अवेलेबल आसा. आमचो गोंयचो तरणाटो आमकां फक्त गोंयांत रावलो नाका, अरे तो गोंया भायर देशात वयचो, देशा भायरूय वयचो आनी तेणी वेगवेगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट करच्यो. म्हाका खूब बरें दिसता. पयर एकटो नवीन भुरगो जो एप्रेंटिसशीप आमच्या कडेन जॉईन जाल्लो तो भुरगो माय भारत ह्या पोर्टल गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या टिमीत सिलेक्ट जालो. हांवें ट्वीट केल्लो, साहील म्हणून ताचें नांव. तेजो इनोवेटीव आयडियाज पळयात. इज बाय प्रोफेशन इज अ आर्किटेक्ट, बट ताका दिसता की सोशल काम करचें. तो आमच्या कडेन एप्रेंटिसशीप जॉईन जालो, फेलोशीप केली तेणी.
फेलोशीप जॉईन केल्या उपरांत ऑल इंडिया लेवलाचेर पूर्ण देशात काही भुरगे सिलेक्ट जाता तितून आमचो गोंयचो भुरगो सिलेक्ट जाता. इट इज अ प्राऊड मोमेंट फॉर अस. म्हणजे इतकी हुशार आनी टॅलंट भुरगे आसात. त्या ती गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशन आसतलें, स्टाफ सिलेक्शन आसतलें, PWD सोसायटी आसतली. हांवें म्हणून म्हटलां की 10 ते 12 हजार नोकऱ्यो येता त्या 2 वर्साच्या भितर नक्कीच आमी गोंय सरकारात भरतले हाजी म्हाका खात्री आसा. आनी हाज्याय पलीकडे म्हणजे बाबूस लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट खातें बाबुशा कडेन आसा. ऑलरेडी आमी सुरवात केल्या की कशा पद्दतीन प्रायवेट सेक्टराक गोंयचे 100% भुरगे जर ना जाले जाल्यार 80 ते 90% भुरग्यांक प्रायवेट सेक्टरात कशा पद्दतीन एकोमोडेट करप. आनी फक्त ताका एकोमोडेट न्ही, आमी तर म्हटलां की आमच्या लेबर एम्प्लॉयमेंटाचो फंड्स आसा, कन्स्ट्रक्शन वेलफेअराचो फंड आसा, हो तांकां कशें यूज करप. म्हणजे एखादो भुरगो जर प्रायवेट सेक्टरात जॉब करता, हांव मुद्दाम म्हणून कळपाक जाय म्हणून सांगता, ESI जर तेच्या कडेन आसत, फाल्यां सकाळी कोणी जर बरो ना जालो गव्हर्मेंटाचो जाल्यार पयलीं ताका पे करचें पडटा आनी मागीर गव्हर्मेंट ताका पे करता. बट वायस वर्सा जेच्या कडेन ESI आसा ताजे 20 लाख न्ही 40 लाख रुपया जरी बील जालें जाल्यार कंप्लिटली ESI पे करता. हो प्रायवेट सेक्टरात वचपाचो तोय बी फायदो आसा. म्हाका खबर आसा, हांवें पे करून घेतल्या. म्हणजे ESI एकट्याक कॅन्सर जाल्लो, मुंबय ट्रिटमेंट घेतली, ESI डायरेक्टली 25 लाख रुपया टाटा मेमोरियलाक पे केले. हो बेनिफिट्स एकदां आमच्या लक्षान येना की प्रायवेट सेक्टरांत. म्हणून म्हटलं हांवें की आमचें ऑलरेडी डिस्कशन सुरू आसा, कंटिन्युअसली मिटींग सुरू आसा की प्रायवेट सेक्टरांत आसपी लोकांक चडांत चड बेनिफीट, इवन दो म्हणजे तांकां हावजींग लोन कशें दिवचें किंवा हावजींग एडवान्सीस कशें दिवचे, तांच्या भुरग्यांक वेगळ्यो बेनिफिट्स कश्यो दिवच्यो, मागीर ते कन्स्ट्रक्शन बोर्डात आसूनी किंवा ते लेबर वेलफेअरात आसूनी, हाजी आमी ऑलरेडी सुरवात केला. आनी येता त्या काळात म्हणून हांव म्हणटा ताका काम करपाची इच्छा आसा तो प्रत्येक जाण काम करपाक जाय. आनी म्हाका खात्री आसा की ते पॉसिबल जातलें. गोंयांतली जो बेकारीचो नंबर फक्त फुल्लेलो दिसता पळय न्ही, इट इज नॉट एक्चुअल नंबर. तो नंबर जर पळोवंक वचत जाल्यार तो नंबर खूब खूब कमी आसा. काँग्रेसवाल्यांक फक्त म्हणजे सबय मारपाची तितकी कळटा प्रत्येक फावटी, म्हणजे एक्चुअली तेंच्यांनी कांयच करूंक ना. दुसरें हांवें सांगलें की नारी शक्ती. पयले फावटी तशें पळोवंक वचत जाल्यार रुरल डेव्हलपमेंटाच्या एजन्सीच्या अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुपांक स्वता लोन दिवपाचें काम तुमी खरें अर्बनान पडटा म्हणून रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीच्या अंतर्गत 20 लाख रुपया पर्यंत लोन मोदीजीच्या गॅरंटीचेर दिवपाक सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी सुरवात केला. अर्बन डेव्हलपमेंट मिशन हाच्या अंतर्गत करता. म्हाका दिसता मेयरान इनिशिएटिव्ह आनी कावन्सिलरांनी इनिशिएटिव्ह घेवन अर्बन डेव्हलपमेंटाच्यो स्किम्स तांच्या सगळ्यां पर्यंत पावोवच्यो. 340 सेल्फ हेल्प ग्रुप, जवळपास 45,000 महिला गोंयांतल्यो, जेंच्यांनी फाटल्या 8 ते 10 वर्सांच्या मदीं 340 कोटीचो टर्न ओवर केलो. कितलो? 340 कोटी. हांव 300 हें सांगना, 340 लाख सांगना. आनी हांव फिगर एक्झॅक्टली सामको पळोवन सांगता. विदावट एनी गॅरंटी, विदावट एनी सेक्युरिटी मोदीजीच्या गॅरंटीचेर केला. म्हणजे तुमी विचार करात की नारी शक्तीचो सन्मान करपा खातीर हय 33% रिजर्वेशन हाडलें, 3 तलाक मान्य मोदीजीत हाडलें, पण आपली महिलाय बी सक्षम जावची, ती आपल्या पांयार उबे रावचे म्हणून तर रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीच्या मार्फत इतकें काम सुरवात केलां. किसान शक्तीच्या बाबतींत सांगता आसतना माननीय मोदीजीत 1 लाख रुपया लोन ताका आपले विदावट एनी शेताचे पेपर किंवा घाण दवरिनासतर शेतकार आसतलो, दुधकार आसतलो, नुस्तेकार आसतलो ताकाय मेळटा. ते आज 5 लाख रुपया जाल्ले आसा. फक्त ताच्या केनी आपले कार्ड दिवपाचे. तो आयज किसान क्रेडीट कार्ड आसतलो, सॉयल हेल्थ कार्ड आसतलो, आपल्या बल्सांत घालून घेवन भोंवता. गरीब कल्याणाचेर हांव उलयना, गरीब कल्याणाचेर आमचे अध्यक्ष उलयल्या. खरें म्हटल्यार तुमी जे हांगा बसल्या पळय न्ही, 50% तरी लोक 5 किलो तांदूळ घेता, फक्त हात वयर काडिना. हांव जर बाबुशा कडेन नांवां दीत जाल्यार आतां नांवां घेवन उबे रावत जाल्यार 50% म्हाका कांयच हरकत ना घेवचें. बट घेवचे घेतले तो अभिमानूय आसचो घेता म्हणून. गोंयांतले जवळपास 5.5 लाख लोक गरीब कल्याण रेशनच्या अंतर्गत रेशन कार्डार घेता. वन नेशन वन रेशनच्या अंतर्गत. ती इचरोंक लागली एका म्हाका, आमकां येना तुमकां येता काय म्हणून. न्ही हांव खोटें सांगना. त्या ती प्रत्येकान ज्या कावन्सिलरान चेक करचें तुज्या वार्डांत कितले लोक आहात ते मुद्दामून. कोण सांगपाक वचना. DDSSY कार्ड कितल्या जाणां कडेन आहा? दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा कार्ड कितल्या जाणां कडेन आहा? सगळ्यां कडेन आसा काय ना? कार्डाची किंमत कितली तूं सांग म्हाका. रतू नाका, तुका खबर आहा, तुज्या फाटल्यान आहा ती. हय तूंच. कार्डाची किंमत कितली? 4 लाख. कार्ड खंय दवरला तुवें? हा कसल्या बॉक्सान? हा बरेच जाण भांगार दवरला थंय दवरला. बरोबर आहा काय ना? बरोबर आहा. कारण ते 4 लाख रुपया आमी अशेंच उडयताले काडून कार्ड.
बेश्टेच उडयताले कार्डाची किंमत कोणाक ना. अरे मणिपालान गेलो तुमी म्हणटा कार्डा काय विचारता तो दोतोर सारको आसा म्हणटा तो कट करून कट केले काय पयशे कितले गेले 1 लाख रुपया. तुमकां कित्याक कट करून वचपा खातीर पयशे हांव फारीक करता. आपल्या बल्सांतलो 1 लाख रुपया गेल्यार सगळ्यांक कळटा. बट ही ट्रिटमेंट हाज्या पयलीं आसली काय कितें हेजो विचार करात. हाज्या पयलीं केन्ना नासली. आमी प्रायवेट हॉस्पिटलान गेले जाल्यार 1 लाख रुपया आपल्या बल्सांचो भायर काडचो पडटालो. तो आयज सरकार फारीक करता. हे कार्ड आसा. आणि म्हणून हांवें सांगलें की हे सरकार 4 पिलराचेर चलता. युवा शक्ती, नारी शक्ती, किसान शक्ती आनी गरीब कल्याण. काँग्रेसवाल्यांची खंयची स्कीम आनी खंयची योजना तुमकां आतां याद आसा जाल्यार म्हाका सांगात. तेंचें सरकार 2014 गेले केंद्रांतले. तांचें सरकार 2012 गेले गोंयांतल्यान. तांची एक तरी स्कीम आनी एक तरी योजना तुमकां खबर आसा जाल्यार म्हाका सांगात. जाल्यार तेंचो कोणूय येवनी. हांव तर चॅलेंज करता एटमोस्ट डायरेक्टली राहुल गांधीक तुज्या खंयच्या ते योजनेचें नांव सांग जाल्यार हांव सांगता. क्लीन इंडिया आसतलें, स्कील इंडिया आसतलें, मेक इन इंडिया आसतलें, स्टार्टअप इंडिया आसतलें, डिजिटल इंडिया आसतलें, PM सूर्यघर आसतलें. कितल्यो योजना सांगो त्यो सांग आनी कोणा खातीर योजना सांगो त्यो सांग. हांव सगळ्यात खातीर योजना सांगूं शकता आनी त्या योजनाचो फायदो हो आमी सगळ्यांनीच घेवपाक जाय. अरे काँग्रेसी कडेन विजन ना. आज जे थंयसर काल कोण तरी जमलेले पळय न्हू म्हणजे ते आनी संविधान बचाव आमचो खासदार उलयतना उलयलो तेजेर. अरे संविधान बचाव म्हणजे कितें तर. अरे संविधान कोणी म्हाका सांग. अरे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराक पयर सांगलें ताका उडोवपाचें काम सुद्दां काँग्रेसीन केलें. अरे जर आमी म्हणटा बाबासाहेब आंबेडकर हय आमच्या खातीर आमच्या सगळ्या भारत देशा खातीर देव तो. आमी पुजता ताजें पुजन करता जेंच्यांनी संविधान बरयलें आनी संविधान बरयलें म्हणून तर आज आमचो देश त्या संविधानाचेर चलता. आनी देश संविधानाचेर चलता आसत जाल्यार तो दुसरे फावटी जेन्ना इलेक्शनाक मुंबयंतल्यान उबे रावले तेन्ना ताका थंयच्यान उडोवपाक मुंबयत कित्याक गेले. इतके जर काँग्रेसीक प्रिय असले जाल्यार आज बल्सान घालून कोण ते तांबडे बेश्टे घालून भोवलो म्हणून जायना. आनी ते हांगा भोंवता त्या संविधानाचो जवळपास 60 फावटी 60 काय 65 फावटी त्या संविधानाचो बदल कोणी केला जाल्यार काँग्रेसीन केला. चॅलेंज आहा म्हाजी. भारतीय जनता पार्टी जर कित्या खातीर केला आसत 1-2दा जाल्यार देशाच्या हिता खातीर केल्लो आसा हे हांव ठामपणे सांगता. अरे आमकां सांगपाची गरज ना. एक तर तुमी विकासाची भाशा करिना. तुमकां जातीच्या आनी धर्माच्या आधाराचेर लोकांच्या मदीं डिविजन करपाची संवय जाल्ली आहा. तूं हिंदू, तूं मुस्लीम, तूं क्रिस्तांव तुमी ती भारतीय जनता पार्टी अशें हें सांगपाची संवय केल्ली आहा काँग्रेसीन. आमकां तें ना. आमकां ह्या देशाचो विकसीत भारत हें स्वप्न साकार करपाक जाय. आमकां विकसीत गोवा हो स्वप्न साकार करपाक जाय. आमकां चिंता आसा आमच्या भुरग्यांची. आमकां हो देश फुडें व्हरपाक जाय म्हणून आमी राजकारणांत आसा. हांव काँग्रेच्युलेट करता बाबुशाक कारण तेज्या पणजी ह्या डेव्हलपमेंट पुराय करता आसतना गोंयांतली बाकीचेय बी म्हणजे आयदर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आसतलें, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट आसतलें किंवा लेबर डिपार्टमेंट आसतलें हाच्या अंतर्गत ताका केन्नाय जर हांवें एज अ मुख्यमंत्री म्हणून जर हें सांगात की स्टेटीच्या इंट्रस्टात ही स्टेप घेवपाक जाय ताणें केन्ना ना म्हणूंक ना. तें कर म्हणून तेणी सांगलां. हे त्या खातीर हांव अभिनंदन करता. जेन्ना जेन्ना स्टेटीच्या इंट्रस्टात जो निर्णय सांगला तो निर्णयाक तेणी केन्ना ना म्हणूंक ना. इट द स्टेट इज अ प्रायोरिटी. CM तूं कर आपल्याक कांयच चिंता ना म्हणून सांगल्या. हे मंत्र्या खातीर आशिल्लें खूब म्हत्वाचें आसा. म्हणून वॉच स्टेट इंट्रस्ट घेवन म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीचे संघटन आनी सरकार हे जर दोनूय बरोबर रित्या चलपाक लागले आसत. आज म्हणजे संघटनेचे अध्यक्ष बाबा आमचे दामू नायक हांगासर आसा, माजी अध्यक्ष आसा, हांव सरकारांतलो मंत्री आसा, मुख्यमंत्री आसा, बाबूश मंत्री हांगा आसा आनी हे जर कंबायन आमी एकी कडेन जर चलपाक लागले जाल्यार 27च्या इलेक्शनाची आमकां चिंता आमकां भिवपाची गरज ना. आनी हे जर आसत 27 आमकां परतूय कमळ फुलपाक जाय. थंय कोणूय येवन कितेंय खंयच्याय कॅमेराचेर उलयलो म्हणून ताजीय चिंता आमकां ना. पणजेत कमळ फुलतले काय ना? कोण फुलयतले? आमी फुलयतले. जाल्यार म्हाज्या बरोबर परत एकदा भारत माता की. नेटान थोड्या जाणांनी हात वयर काडूंक ना. सगळ्या जाणांनी कमळ फुलोवपाक सगळ्या जाणांची ताकद लागता. नेटान परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की. वंदे मोदी जी आप आगे बढ़ो. दामू जी आप आगे बढ़ो. तुम्ही परत एकदा तुमकां सगळ्या जाणांक हांव विकसीत भारत विकसीत गोवा हे स्वप्न साकार करपाक तुम्ही सगळे जाण आमच्या बरोबर आसतले इतकेच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. सगळ्यांकडे मागता की तांणी आपल्या जाग्यारूच रावचे. एक ग्रुप फोटोग्राफ